Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast. Hi everybody, here's Savage Beast. Muy buenas a todos, aquí Savage Beast. Je vais vous faire visiter à quoi ressemble un abri antiatomique en Suisse, que l'on trouve dans tous les immeubles. You are going to see a bunker, an anti-atomic bunker you can find in every building in Switzerland. Y os voy a demostrar a qué se parece un búnker antiatómico que se puede encontrar en todas las casas en Suiza. En temps de paix, le bunker est utilisé pour stocker diverses choses et sert de cave. Ici, vous avez les douches et toilettes. Hi, during peacetime, the bunker is used to store whatever you want. It is a kind of storage in the basement of the building. Aquí se ponen durante tiempos de paz, pues lo que usted quieren, son los sótanos del bloque. Como pueden ver, hay dos puertas. Il y a deux portes, en fait, parce que cette pièce sert de salle de décontamination. Esta pieza pues sirve de sala de contaminación, por eso hay dos puertas blindadas. You can see we have two massive anti-blast doors. They are armored and they are used to contain everything. This place is used to clean people, to make some kind of disinfection when they come from the outside. So this is the entry. Comme vous pouvez le voir, ce sont des caves avec des lattes en bois. Et durant l'état d'urgence, quand il est décrété par le gouvernement, on démonte tout ce qui est la partie bois et on en fait des lits. Si el gobierno decreta el estado de emergencia, pues se van a desmontar todas esas paredes de madera y se van a construir camas con ellas. If the state decrees an emergency state, the government, better said, everything will be dismounted here and we are going to build some kind of tables, places to sleep, everything. So here you have another anti-blast door. Aquí tienen otra puerta blindada. Como lo pueden ver, esta es un poco más fina. This one is less massive as it is an anti-blast door, just to separate the two parts of the bunker. Cette porte est plus légère parce qu'elle permet juste de séparer les deux parties de l'abri. Donc voilà. Et normalement, ici, on a les filtres à air. Je ne sais pas si on pourrait les voir. Aquí tenemos los filtros de aire para todo lo que es partículas atómicas. Here we have the air filtering system. I'm not sure if we can see it or not. I have no access to it, but I'm trying to show you everything. Bueno, pues aquí ya pueden ver cómo estamos organizados. Es como un laberinto. So you can see everything. It's like a labyrinth. En fait, ces caves sont une sorte de labyrinthe. Il existe des bunkers beaucoup plus grands. J'essaierai de vous en faire visiter un. Voilà. Alors n'oubliez pas, soyez prêts pour l'inattendu. No se olviden, estén listos para lo que uno no está esperando, para lo imprevisto. And remember, be ready for the unexpected. Thanks. Bye bye.